করতেছি একটা সুন্দর গেমিং ব্লগ, এবং কি আমি এটা অনেক দিন পর গেমিং ব্লগ করতেছি। আর এটার কারণও আছে এই গেমিং ব্লগটাকে অনেক দিন পর করার। কেন আমি এতদিন ছুটিতে ছিলাম, তো আমার এখন একটা গেম খেলছিলাম, তো এই গেমটাকে আমি আবার চালাও ভালো প্রথম থেকে খেলা যায়। সাবধান প্রথম থেকে আমি একেবারে প্রথম থেকে খেলবো। এটা খুবই ইজি একটা গেম, এটা খুবই মজাদার একটা গেম। আমার এটা এত ভালো লাগে আমি বোঝাতে পারবো না আপনাদেরকে বলে। এটা জাস্ট লাইক একটা ইন্টারটেইনমেন্ট আমি বানাচ্ছি। हमारे दोस्त भूखे हैं, आइए आज कुछ पिज्जा डिलीवर करें। भेड़िए, आपका दोस्त कौन सा पिज्जा चाहता है? मार्गोरिटा। आवश्यक वस्तुओं को टोकरी में डालें। टमाटर सही, चीज नहीं, इस तरह से नहीं, आधा हुआ है। जैतून का तेल सही, तुलसी सही, बहुत बढ़िया। आपने सभी सामग्री इकट्ठी कर ली है। अब सामग्री तैयार करते हैं। हमें इसे कद्दूकस करने की जरूरत है। चलो इसे अच्छे से काटते हैं। सारे पत्ते निकाल दो। बढ़िया, सामग्री तैयार है। हमारे पिज्जा के लिए कुछ सॉस तैयार करते हैं। अब सॉस मिलाएं। सॉस तैयार है। তো সেখানে আবার অ্যাড চলে এসেছে, আমি বুঝছি না কেন এত অ্যাড আসতেছে।